आमर आज्ञा खोर्धा तापक अंचल निंजीगढ़ खଣି पथर खଣି निकटू मारिकी पोती अंटे पानी रे गुनु दल मड़ी घास मड़ी कहला पथर बांधिकी मड़ी सब काढ़ी आज्ञा देखला बेलू मारिबा परे पत्थर बांधी घास बांधी पानी भीतर पकई जुण बुदा मड़ेकी रखी आमर देवाशीष विषय ताको आमको नहीं देखला देखला आज्ञा पुलिस रिकभरी नहीं आसला आज्ञा आमको अंटा पाखु तलू आईला आज्ञा आज्ञा तार मुंड ना हाथ ना कौन छाती पिंजरा कौन सी ना आज्ञा तार रिकभरी हो पारि ना सन्देह होज्ञा जदि आज्ञा आमको मिलला अंटा ठू तल पर्यंत तापर आज्ञा हाड़टा तो लगिकी गोड़ रही ना आज्ञा तापर आज्ञा मेरुदंड कुआगला तार मुंड कुआगला हाथ भी लगिक रही था ना सेमती मांस सीना आज्ञा पानी रे मिलगला ता सब रही था ना कपड़ा भी रही था ना ऊपर कपड़ा जदि आज्ञा मारिदेला माछ जदि खाईदेले आम भविष्य भाव ना पोखरी पड़देला माछ खाईदेले आज्ञा कौन कपड़ा को माछ खाईदेले कि माछ तो कपड़ा खाई पारे जीन पैंटर कपड़ा थिला सार्ट भी थाई सार्ट भी मिलला ना आज्ञा झीर बेकार रकेट भी थिला गोटे रकेट भी ना कौन जिनिस आज्ञा मिल पारि ना दीर्घ 8 मास पर खोर्धा तापक अंचल निरुपमा परिड़ा मृतदेह मिलला सत किंतु एबे भी न्याय दाबी परिवार लोके आपण को ये जो 8 मास पर जो खोर्धा तापक अंचल जो निरुपमा परिड़ा पुरुष बंधु अर्थात देवाशीष विषय मारी फोपाड़ी देते या ऊपर पर्दा हटाई कमिशनरेट पुलिस जिते बड़े मिलता कंकाल सह मृतदेह मिलता दीर्घ 8 मास पर जनवरी मसरे किडनैप कराइला से जनवरी 26 मारी फोपाड़ी देते किंतु एबे परिवार लोक आसी थाना सामने भरतपुर थाना सामने आसी न्याय दाबी बसी आंदोलन करुँच कौन रही कौन पाई आलोचना करवा आज्ञा झील हरैले 8 मास पर जानिबा को पहिले के मारिछि तो एबे कोन पई आसी थाना सामने बस एबे आहुरी लोक एथरे अछंती से कुडिया मारिनी कुडिया तो संभव न हेटी मारि परियो आहुरी अछंती कान्हा रणनीति रचना जेना ए माने सब अछंती की से कान्हा आ रचना किए से झीर ए माने सांग कॉलेजर सांग जो रचना जेना आ ये भी कान्हा ट्यूशन करला आमरी गाँव ता हजार रहे आमरी गाँव तो रहे गाँव पिला धर जाने कि ये भाया कर दाबी कर से गिरफ करा जाऊ गिरफ कर जाऊ जी कथा दंडित कर फाँसी दि जाऊ आम आत्मा शांति पाइब कथा उठी जो प्रेम संपर्क थिला देवाशीष विषय केते दिन है प्रेम संपर्क थिला कोउट तंकर प्रेम स्टार्ट होता सेमती आम कि जानू आम एबे कहबारे काना आम देवासी बोली जानूँ ना आगुरी आम जानू कि घर को जाई देवासी के घर को जाइनी ये 25 तारिख दिन से नहीं जाइला आम घर आड़े नहीं जाइला कान्हा रणनीति जाइके बुलिकी आसिले ये पचारा रे कान्हा मो झील कहीं ना आसीनी एमती कहीकि से मोटरसाइकेल टिके सीटका थिला ताको धरिकी आड़े आइला हारी आसिकी तार दिन पैसा बैंक उठिला 10,000 तार दिन 50,000 उठिला बैंक जो उठिला कहगला पैसा से टका कान्हा रणनीति आसिक कहला आई कौन एकाड़े पैसा उठीगला जे बैंक बंद हो गला मैनेजर बंद करदेला ये गला के जानी बंद कर मु जानी सी केमेती जानिला तो संपुत नाहांती एमाने एते तथ्य देला केहिती जानिला केहिती बहुत ही तथ्य देछि दुबई पळेला फेरीवनी ये केहिती निरुपमा तमरा पळेला दुबई पळेला फेरीवनी आपण कोन से कान्हा जे कहला हां कान्हा रणनीति देछि सत्य हमको ता पूर्वरु जते बळे आपनको झियो एठू भुवनेश्वर घर को जाउची हां कहितिले हां कहितिला केमिति केते बळे कॉल करतिले लास्ट करतिले मां को कॉल करथिला 9टा बळू 4टा hange कॉल करथिला से भी मोबाइल टैग करले ठीक हैला मोबाइल 4टा आसी बस रे जाउची खोर्धा रे पाइले कहला मझिया खंड बस रे जाउची बोली कहला तापरे आउ कॉल फोन किछि लागिलानी स्विच ऑफ हो गला जेते प्रकार कलु मुझे रणपुर आसिली बस स्टाण्ड को तल बजार को ऊपर बजार हेली बस देखिली कौटे गला हारी आपको भी पाइली एमती खोजा खोजी कलु दिन 2 दिन कौट कुणियार कि सांग घरे रहीगला कि खोजिलु तापर 2 दिन 3 दिन केस एपटे एंट्री है भैट देखला आसी बैंक रु पैसा उठी जाइए ये सब घटना घटे ही
ଝିଅ କେତେ ଦିନ ହେଲା ବାହାରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲା? 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଥିଲା। ହଁ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ ଆସେ। ସେଇ ଦିନକ ଏକୁଟିଆ ବସରେ ଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି? ହଁ ଶନିବାର ଯାଏ, ରବିବାର ରହେ, ସୋମବାର ଆସେ। ପ୍ରତି ରଣପୁରରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ନହେଲେ ଚାନ୍ଦପୁରରେ ଛାଡ଼ିଲେ ବସରେ ବସେଇକି ସେ ଆସେ। ମୁଁ ବି କେତେବେଳେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଇ ତାଙ୍କ କାରରେ ଆସନ୍ତି। କାରରେ ସେ ନେବା ଆଣିବା କରନ୍ତି। ଏମିତି ଆଉ। ନିହାତି ଭାବେ ପରିବାର ଲୋକ ଆସି ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଏବେ ଗୁହାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଛି, କାହ୍ନା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସବୁ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତା, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କାହିଁକିନା କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଉଠିଛି? ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ପରେ ମୋର ଥାନାର ଗୁହାରି ବହୁତ ଥର ଥାନାରେ ଶୁଣି ନଥିଲେ। 8 ମାସ ପରେ ଦୀର୍ଘ ଗୁହାରି ଶୁଣି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଲା ପରେ ମୋ ଭଉଣୀର ଅଣ୍ଟା ଠାରୁ ତଳକୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ରିକଭରି ହେଇଛି। ତାର ଆଉ କିଛି ଭାଗ ରିକଭରି କରିନି ପୋଲିସ। ତଦନ୍ତ ପୁରା କରାଯାଉ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି। ଆଉ ଆମର ଦେବାଶିଷ ବିଷୟ ମୋର ଭଉଣୀକି ଯେଉଁ ମର୍ଡର କରିଛି, ହତ୍ୟା କରିଛି, ସେ ତ ଏକା ସେ ଜାଗାରେ କରିବାର ସମ୍ଭବପର କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି କାହ୍ନା ରଣଜିତ ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜେନା, ଏଇମାନେ ହିଁ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୋଇ, ତା ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମୋ ଭଉଣୀକି ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଇଏ କରାଯାଉ, ଗିରଫ କରାଯାଉ, ତା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ମିଳୁ। ଆଉ ଆମର ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲାବେଳେ, ମିସିଂ କେସ୍ ଏଫଆଇଆର ଦେଲାବେଳେ ଆମର ଆଇଆଇସି ଥିଲେ ଦୀପକ କୁମାର ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟ। ଏ ଆଇଆଇସି କି ତୁରନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ। କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ଯଦି କେସ୍କୁ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଧରାଯିବ, ବହୁତ ସମାଜରେ ନାରୀ ମାନେ ଏମିତି ହତ୍ୟା କରିକି ମରିଯିବେ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖପିଯିବେ, ହାଡ଼ ବି ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇପାରେ। ଦେବାଶିଷ ବିଷୟ ନାଁ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ତ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଥିଲା, କୌଣସି ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ପ୍ରେମ ହେଇଥିଲା କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେବାଶିଷ ବିଷୟକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଉଠାଇଲା ପରେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେ ଖାତା ଅପଡେଟ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେବାଶିଷ ବିଷୟ କେସ୍ ବୋଲି ଆମେ କାହ୍ନା ରଣଜିତକି ପଚାରିଥିଲୁ। ଦେବାଶିଷ ବିଷୟରେ କାହ୍ନା ରଣଜିତ କହିଥିଲା ଆମକୁ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଅପଡେଟ୍ କରିଥିଲୁ ଦୀର୍ଘ ଜାନୁଆରୀ 28, 29 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଜାନୁଆରୀ 27ରେ ପକାଇଥିଲୁ, ଝିଅ 24ରେ ନିଖୋଜ ହେଲା। ଆମେ 2 ଦିନ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ କୁଣିଆ ମନ୍ଦିର ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜାଲୋଡ଼ା କଲୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଝିଅର କୌଣସି ନ ମିଳିବାରୁ ଆମେ ମିସିଂ କେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଭରତପୁର ଥାନାରେ। ଆମର ଆଇଆଇସି ଥିଲେ, ସେଠି ଆମେ ମିସିଂ କେସ୍ ଦେଲୁ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁବାର ଭରତପୁର ଥାନାକୁ ଆସିଛୁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଆମ ଝିଅକୁ ଖୋଜିକି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୀପକ କୁମାର ଖଣ୍ଡାୟତ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତମର ଟ୍ରାକିଂ କରିଛୁ, ତମର ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ରେ ବାବା, ଅନ୍ ହେଇନି, ଅନ୍ ହଉ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ତମ ଧରିବୁ। ଆଉ ତାର ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ଆମେ ଧରିପାରୁନୁ, ଜାଣିପାରୁନୁ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏମିତି କହିଲେ ଆମକୁ। ବହୁତ ବାର କହିଲେ, ବହୁତ ବାର ଦୌଡ଼ିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ପରେ ଆମର ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳ ହାଡ଼ କିଛି ଜବତ ହେଲା। ଆମେ ଚିହ୍ନିଲୁ ଆମ ଭଉଣୀର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା, ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧାରୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିଲୁ। ଗୋଡ଼ ଅଣ୍ଟା ଠାରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଡ଼ ଫାଗ ହାଡ଼ କିଛି ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଆମେ ଏହା ଦେଖିଛୁ ଜବତ ବେଳେ। ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଜିବିଲୁ, ଅଣ୍ଟାର ଉପରକୁ ଫାଳକ କିଛି ମିଳିନି। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଥିବି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାପକ ଅଞ୍ଚଳ ନିଞ୍ଜିଗଡ଼ ଖଣି ପଥର ଖଣି ନିକଟରୁ ମାରିକି ପୋତିଥିଲା ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ଗୁନୁ। ତାପରେ ଦଳ ମଡ଼ିଥିଲା, ଘାସ ମଡ଼ିଥିଲା, କହିଲା ପଥର ବାନ୍ଧିକି ମଡ଼ିଥିଲା, ସବୁ କାଢ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାରିବା ପରେ ପଥର ବାନ୍ଧି ଘାସ ବାନ୍ଧି ପାଣି ଭିତରେ ପକେଇ ତାପରେ ଜୁଣ ବୁଦା ମଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲା ଆମର ଦେବାଶିଷ ବିଷୟ। ତାକୁ ଆମକୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ରିକଭରି ନେଇକି ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ। ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ତଳକୁ ଆଣିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ହାତ ନାହିଁ, କୌଣସି ଛାତି ପିଞ୍ଜରା କୌଣସି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାର ରିକଭରି ହେଇପାରି ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ମିଳିଲା ଅଣ୍ଟାଠୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ହାଡ଼ଟା ତ ଲାଗିକି ଗୋଡ଼ ରହିଥିଲା ନା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମେରୁଦଣ୍ଡ କୁହାଗଲା, ତାର ମୁଣ୍ଡ କୁହାଗଲା, ହାତ ବି ଲାଗିକି ରହିଥାନ୍ତା ନା। ସେମିତି ମାଂସ ସିନା ଆଜ୍ଞା ପାଣିରେ ମିଳିଗଲା, ତା ଆଉ ସବୁ ରହିଥାନ୍ତା ନା, କପଡ଼ା ବି ରହିଥାନ୍ତା ନା, ଉପର କପଡ଼ା। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମାରିଦେଲା, ମାଛ ଯଦି ଖାଇଦେଲେ, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବି ନେବା, ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିଦେଲା ମାଛ ଖାଇଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କପଡ଼ାଟାକୁ ମାଛ ଖାଇଦେଲେ କି? ମାଛ ତ କପଡ଼ା ଖାଇପାରିବେନି। ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟର କପଡ଼ା ଥିଲା, ସାର୍ଟ ବି ଥାଇପାରେ, ସାର୍ଟ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଝିଅର ବେକରେ ରକେଟ୍ ବି ଥିଲା, ଗୋଟେ ରକେଟ୍ ବି ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଏବେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦୋଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ।
ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମୋହନ ଚରଣ ସରକାର ଉପରେ ଏତିକି ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ମୋର ଭଉଣୀର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ फाँसी दंडरे दंडित कराऊ। आम परिवार समस्त दंड आत्मा शांति ताको फाँसी दंडरे दंडित करागले दोषी की आम चिर उपकृत हबू। सरकार पर आम खुशी अनुभव करूँ। आज्ञा मोहन चरण माझी मोर विनीत अनुरोध करुच्ची आमर सरकार को मोहन चरण माझी की आमर फाँसी दंडरे दंडित करागले आज्ञा आम चिर उपकृत हबू। आज्ञा आमर कौन दाबी आमर दरकार नहीं। आज्ञा कौन किसी अभियोग आमर दरकार ना। बाकी अभियुक्त को गिरफ करा जाऊ। तांकर माँ बापा केस रे मरड केस रे भागीदार भी अच्छा आमर देवाशीष विषयींकर माँ बापा देवाशीष विषयींकर घर आम जाना पाइलु। कान्हाचरण रंजित कान्हा रंजित आमको कहला मझिया खंड घर तार ता बापा ना सबू ता माँ ना आमको सबू आज्ञा कहला। आम घर ठारू मिनिमम 15-20 किलोमीटर दूर हम देवाशीष विषय घर। आगु आम जानिनु कि देवाशीष सहित आम भौणी की आम देखिनु कि देवाशीष आम चिन्ह नथिलु कि जानि नथिलु। आमर मोर मृत्यु पर आम जाना पाइलु देखा पाइलु शुणा भी पाइलु। एकाउंट आउ किसी लोक आमको कहले ये लोक बोली एकाउंट पैसा जनवरी 25 रे उठेइथिला 10,000 5टा के तारिख मिनिट रे उठेइथिला। आउ जनवरी 26 तारिख दिन 10टा 38 40 42 43 एमती राति रे किनी पैसा उठी 10,000 उठेइछि 5 थर बोली आम अकाउंट अपडेट कला पर आम जानिलु। किंतु सेते बेलू जानी नथुलु। ता पूर्वरु सेही दिन देवाशीष रो फोन पे रु 250 टंका निरुपमा फोन पे को आसीतला। निरुपमा फोन पे रु पुणी रिकवरी होइतला ताकर फोन पे को 250 टंका सेथि नै कि आमे देखियारु पचरा पचरी बुझाबुझी करियारु कान्हा रणजीत आमु सब कहितला। मरड़ केस रे कान्हा रणजीत संपुक्त थिला। अर्चना जेना मध्य संपुक्त थिला। आमको भूतेई आज पर्यंत नैथिले। पुलिस बाबू प्रशासन कौन कार्यानुष्ठान नै नथिले। आमर आईआईसी भरतपुर थाना थिले तले दीपक कुमार खंडायत राय तांको तुरंत सस्पेंड करा जाऊ। ये केस रे बहुत विलंब करिसेंती बहुत एक्शन नै नाहंती। आमे तांको दाबी करूचु सरकार पाखरे दीपक कुमार खंडायत को सस्पेंड करा जाऊ। ये भलिया आईआईसी आमर आईन रे रहिबार उचित नुह अनुचित बहुत आईन रे रहिबार बहुत अपराध याकू सस्पेंड करा जाऊ। मो भौणीर न्याय पे फाँसी दंड दिया जाऊ। दोषी की कठोर कठोर फाँसी दंड दिया जाए। मो भौणी जमी छटपट होकर मरा जाइए किलबिले की मरीची मो भौणी आत्मा शांति पे मुझे दाबी करुच्ची सरकार पाखे फाँसी दंडरे दंडित करागले आम चिर उपकृत हबू। सरकार पाखे खुशी अनुभव करूँ। निहाती भाई जितेबाला ये घटना उपर पर्दा हटी किंतु एबे 3 जन संपृक्ति आसी जी कान्हा कान्हा और रंजित आउ अर्चना तो ये 3 जन ना एबे सामना को आसी सामना को आसिया परे एमानकु गिरफ दाबी आज परिवार लोक आसी भरतपुर थाना रे आसी अभियोग जनाइछन्ति। किंतु या भितर भी बड़ अभियोग दैछन्ति जदि सेते बेले तत्कालीन आईआईसी दीपक खंडायत राय जदि एई घटना उपरे जदि एक ध्यान देई थांते हुए तो 8 मास पर नुह बरं 3 रु 4 दिन भितर ये घटना सामना को आसी था। आउ जते बेले देवाशीष विषय जते बेले ये घटनार अभियुक्त सीए तांकु परिवार लोक किसी जानी नथिले। किंतु जते बेले से झीवर अकाउंट रु अनुपमा परिडा अकाउंट रु एटीएम रु जते पैसा यूज करछि आउ पाखापाखि 50,000 टंका उठेइछि। आ उठेया परे सीए संदेह करके आस्तला। आ या परे संदेह जाइतला आ कमिशनरेट पुलिस ता उपरे जते बेले छापा पकाइतला सबु कथा सत्य मानितला। आ एक जो खर्दा अंचल जो अच्छी खणी एरिया रे ताकू मारी पकाई देइतला। आउ एबे अभियोग करचंती कि परिवार लोकंकर अभियोग होउछि कि अंटा तळकू जदी कंकाळ मिलिला अंटा ऊपर को कंकाळ कुआडे गला सीए केउ भली अवस्था रे मारिछि ना किछि नष्ट हो जाइछि ताकू ने एबे बड़ प्रश्न उठिछि। आउ जो 3 जन को संपृक्ति अछि कोन सतरे सेमान को संपृक्ति अछि जदी संपृक्ति थाए सेमान को तदंत परिसर नबा को निहाती जरूरी। आउ सेमान को मध्य गिरफ करिया को निहाती जरूरी अछि। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट देवाशीष हरे कृष्णगिरी प्रतिदिन टीवी।